para mag 1 million views ka dol, buhat og viral mag-ana-ana mo. Ngano gudagway nga ganahan ni sila nga mag-ana-ana ta. Ganahan ni silang magtan-aw ug mag-ana-ana ta. Kabalo nako. Lami man gunang magtan-aw kaysa mo'y magbuhat. Aw sige, mag-ana-ana ta para ganahan po sila o para mag-viral po ta. Kaya wala naman tayo viral. Pagdali. Bantay bitaw og kuan kanang dili ninyo ni viral ha. I-viral gini nga video nga ana-ana. Viral gini ninyo ni kay order na mo ni bantay din mo ni viral ning ana-ana nga video. So karon. Kinahanglan nga imo ni i-viral ning nga video nga ana-ana. Imo na i-viral. Nagila.